Mablos red. Then Baitcasting DC. Tapos super ultralight na telescopic rod. Okay. Solid tip. Kaya bisa kahit anong bend siya. Superman. Hindi siya makuhan. Tawag nito. Balik. Superman. Siya na. Then, yan yung looks. Mablos telescopic rod. Goods to pag travel. Tapos makita ka spot, tira agad. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya looks.